What's up guys? So maglaro naman tayo ng guys. No? Hintayin na lang natin. Bata. Ayan na guys. Dito na tayo guys. Guys. Ba't may nagchat-chat? Guys. Dami nagchat sa akin guys. Teka lang guys, no? Have to eat. Uy! Angas dito, ano? Oh! Oh! Grabe skin! Grabe skin! Teka lang! Anong baril yun? AK 117. Asan yun? Assault ata yun eh. Ito. Select blueprints. Blueprints pala. Grabe angas. Angas. Yun guys, meron tayo nito. Kasi may CP ako. Kunti lang yung naroll ko kasi kunti lang naman yung CP ko eh. Let's go play. Kanina pa ako naghihintay. Kanina. Tignan na itong emote ko guys. May pating. Naano ko yan eh. Na-roll. Ay, sa black fruit pa yan. Yung magro-roll ka ng fruit. Uy na. Knockdown. Yes! Favorite ko tong knockdown eh. Kasi maliit lang. Yun na guys. Alam, malakas ata yung kalaman. Mahina lang yung sa akin. Baka matalo pa nga tayo dito. Teka lang. Naka-off pala yung ano eh. Wala. Meron din siya yung katulad ng akin oh. Guys. Wala. Sige, ala. Huwag ka manapak. Aduya ka eh. Barilan. Nanapak ka eh. Ano? Sige, pumatay sa akin. Kanina, di ba? Asan ka na? Ano, sige, palag. Hali kayo dito. Palag. Ano, mga duwag. Unang patay ko yun, guys. Ala. Ala, guys. Ala. May ano na yan. Ala. Poop. Aray. Sinapak namin yung pag gano'n namin, oh. Parehas kami namatay. Luto ito itong Lucky Me. Okay. Guys, na. Mama luluto ng dabili. Ay, Lucky Me pala. Pang. Ala. Lo. Grabe siya. Shop neighbor. Hala guys. Na-stuck na ata ako dito. Hala. Paano to? Ayun. Oh. Saan na yung magaling na player na yun? Ikaw. Lah. Ang layo mo ah. Kamaya. Kapag pala nag-sniper na lang ako eh. Kasi guys magaling ako mag-sniper eh. Let's go.
Hmm. 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 Di. Tono no 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 ton ton. What? Tununun. No, pa-practice lang ako muna guys, no. Para may skills tayo, guys. Dudududun. Dudududun. Ay. Dudududun. Dudududun. First time ko maglaro nito eh. Ano ba yan? Hirap pala maglaro ng Code M. Mas madali pa mag-ML. Ay. Oh. Ano? Duwag! Dito tayo guys. Uy! Uy, tago. Natatakot ako dito. Ako sa base ng kalaban guys. Hididi. Shimai kamaratata. Tutututututut. Ang kulit mo talaga. Pinatay ako. Wala, may knife. Wala, may side. Ano kukunin ko? Di ko na alam. Hala, guys. Hala. Hala, napatay ko. Lockdown pala yun. Wala na. Rank pa naman to. Tarobi? Ay, Taroboy. Ay, Taroboy. Ikaw yung magaling eh. Si Taroboy yung magaling guys. Talo na naman tayo guys. Grabe sila. Batak ata sila maglaro eh. Grabe man yun. Mas mabuti pa. Pagoda? Ano ba yun? Isa pa. Kumulos. Ay, kumulos ba yan? Epic credit gate. Ay, credit. Bye-bye guys. Ayoko na maglaro. Lagi ako talo.